अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कलअदम TLP के एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, रियासत की रेड चैलेंज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। कलअदम TLP को बतौर अस्करियत पसंद ग्रुप ट्रीट किया जाएगा। तसादुम में अब तक 3 पुलिस हल्का शहीद, 27 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। बहुत से दहशतगर्द तंजीमों को धूल चटाई है। हुकूमत हाथ पर हाथ धड़े बैठी नहीं रह सकती। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। अब पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में और 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जबकि एहतजाज से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक हमारे नाज़रीन को आगाह करें। कलअदम TLP के कारकुनान की इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कलअदम जमात के कारकुनान और पुलिस में झड़पों का सिलसिला जारी है। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1 पुलिस हल्का शहीद जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गुजरावाला में कलअदम जमात के कारकुनान की जानिब से पुलिस वैन पर हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। कसूर में भी झड़प के दौरान SHO समेत मुतादिद एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कलअदम तंजीम के कारकुनों की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग की गई। कलअदम TLP का एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कलअदम जमात के कारकुनान पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट ज़ेर गौर है। मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों पर इलेक्शन कराना बेमानी है। धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इलेक्शन करवा सकती है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम जमातों से मुशावरत हुई। PDM सरबराह का मजीद ये इस हवाले से कहना था कि कलअदम TLP का एहतजाज करना उनकी जानिब से जमहूरी हक करार दिया गया। हम बाइकाट करेंगे बिलखुद और कोई रास्ता अगर न हुआ तो पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये इंतखाबात मंसूख कर दिए जाएं। हम कानूनी रास्ते से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। जो हुकूमत खुद धांधली की पैदावार हो उसकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं। तहरीक लब्बैक उनके कारकुन इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, कतई नजर इसके कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, उनका कानूनी हक है। पहले भी लाहौर में उनको जो तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं उसमें। PDM में शामिल जमातों ने बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया है। JUI, BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की नशस्तों पर बैठेगी। ज़राए के मुताबिक PDM की जानिब से नामजद वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को वोट देने से मुताल्लिक मुशावरत के बाद वोट का फैसला करेंगे। इससे कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से PDM रहनुमाओं से राबिते किए गए थे और PTI ने BAP को पहले भी सपोर्ट किया। सरदार रिंद से आगे भी इकट्ठे चलने की दरख्वास्त की है। वज़ीर दिफा परवेज खटक की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सरदार यार मोहम्मद रिंद के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं चाहते कि PTI बलूचिस्तान में कमजोर हो। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये PTI का ख़ास ख्याल करेगी, इज़्ज़त देगी और जो हमारा हिस्सा है उसके मुताबिक इनको चलाएगी। क्योंकि मैं खुद तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर कमज़ोर हो और हमारे मेंबर्स हैं इनको बाईपास किया जाए।
تو इंशाल्लाह ये बात आगे चलेगी और इकट्ठे हम चलेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। कागजात नामजदगी कल सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। खबर दे रहे हैं आपको बलूचिस्तान असम्बली इजलास के हवाले से कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। कागजात नामजदगी कल सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। पाक फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की बाढ़ अबूर करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की बाढ़ अबूर करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR का बताना है कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमती दावे हवा हो गए। गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.51 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा हुकाम के मुताबिक सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में ही अदायगी करना होगी। नेपरा की जानिब से 2 बार इजाफा पहले ही किया जा चुका है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने आवाम को अल्लाह से उम्मीदें लगाने का मशवरा भी दे दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सऊदी अरब की इमदाद के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में बहरान थमने लगा। इंटरनेट में डॉलर कमजोर हो गया। डॉलर की कीमत में ₹2.47 कमी रिकॉर्ड की गई है। रुपए की कदर में इजाफा होने लगा है। रुपया ऊपर आने लगा, डॉलर नीचे जाने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹2.47 सस्ता होकर ₹172.80 पर आ गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो सऊदी अरब की इमदाद के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबर दे रहे हैं आपको इससे मुताल्लिक कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज जब 100 इंडेक्स में 623 पॉइंट्स का इजाफा सामने आया है। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए कमी। नई कीमत 1,24,200 रुपए फी तोला हो गई है। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपए कमी से 1,06,481 का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $15 कमी से 1,789 का हो चुका है। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए कमी सामने आई है। नई कीमत 1,24,200 रुपए फी तोला हो चुकी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध का नाला मुतासिरीन की बहाली से मुतालिक जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत को नाला मुतासिरीन की बहाली के लिए हवाले से अहम फैसला जो कि जारी किया गया है, इस हवाले से इक़दाम का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुर्तज़ा वहाब को रफाही प्लॉट्स उनकी मौजूदा सूरत हाल की रिपोर्ट पेश करने और खेल के तमाम मैदानों से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नस्ला टावर गैर कानूनी होने पर यहाँ के रिहायशियों का क्या कसूर है। सिंध और वफाकी हुकूमत दोनों ही नाअहल है। नस्ला टावर के मुतासिरीन के पैसे दे दें, फिर चाहे बिल्डिंग को बम से गिरा दें। आपको बस गिरवाने वाले ऑर्डर को आप पढ़ लें, दूसरे ऑर्डर को आप नहीं पढ़ लें। ये ज्यादती वाली बात है। करक्स ऑफ द स्टोरी है कि भाई इनके पैसे दिलवा दें, आप उसके बाद ये बिल्डिंग करवा दें। इनके पैसे, इनके ये जो बिल्डिंग, इनका कसूर क्योंकि इनका कसूर नहीं है। और फिर अगर आपको किसी को पकड़ना है तो भाई उस वक्त के KBC SBCA के चीफ को पकड़ो ना, उस वक्त के SBCA के यहाँ के डायरेक्टर को पकड़ो, उस वक्त के यहाँ के जो इंस्पेक्टर होगा जिसने इंस्पेक्शन की होगी, जिसकी जिम्मेदारी, उसको पकड़ो। कराची रह गया, सारी पावर, हर किसी को अपनी पावर, अपने मसल यहीं पर आकर शो करने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को बड़ा रिलीफ दे दिया है। अदालत आलिया ने एहतसाब अदालत को 8 अरब की मशहूर ट्रांजैक्शन रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई से रोक दिया।
مشکلات میں گھرے آصف زرداری کے لیے بڑا عدالتی ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس میں سابق صدر پر فرد جرم کی کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے سابق صدر کے خلاف نیب ریفرنس پر حکم امتناع جاری کیا۔ احتساب عدالت نے آصف زرداری کو 28 اکتوبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں، اور یہ ان کے پاس صرف یہ 60 دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 نیشنل، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے سیکشن 5 کا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1995 کا بھی 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں۔ سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے، اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت للعالمین میں۔ ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں، اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اگر ان کا کچھ ایجنڈا اور نہ ہوتا تو میں آج پنجاب کو شام 5:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں، اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے، اور میں 24 آور جب میں کہتا ہوں تو میں ساری صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا ایمبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں، مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بیمار، سکول بند، ایمبولنسز نہ جا سک رہی ہوں، اور باوضو نیچے آیا ہوں۔ ان کی ہم سے کمٹمنٹ تھی، ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے۔ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی نہیں نبھائی، اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی FIA اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں، وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز FIA کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، شہید تو پولیس کے ہوئے ہیں 3، 70-80 زخمی ہیں، اور ڈائریکٹ فائر کیا گیا۔ ان کے پاس لاٹھیاں تھی، ٹیئر گیس تھا، لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے، اور مجھے افسوس ہے، میں ہمیشہ فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے، تو حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے، جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں، اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے۔
یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی، ابھی تک کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے آج کابینہ میں جب یہ صورتحال پیش کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہوں۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرا کام ہے، یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے دروازے بند نہ ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ جب پولیس کے 3 جوانوں کی لاشیں یہ کلاشن کوفوں سے آٹومیٹک رائفل ویپن یوز کریں گے اور پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ صرف ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج سے ان کا کیسے مقابلہ کرے گی، اس لیے میں نے آج 6:35 پر پنجاب رینجرز کو امن و امان کے پورے پنجاب میں 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اس پنجاب رینجرز کو استعمال کرے، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں کہ لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے۔ زاہد صاحب آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ ہمارے دستخط ہیں، اس پہ قائم ہیں، لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ شیخ صاحب آپ نے جو کہا کہ یہ جلدم تنظیم 6 دفعہ آئی ہے، اس میں ایک بار آپ بھی کود کر انہیں کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، جلاؤ، گراؤ، تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر کبھی شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں۔ آپ کو سوال کرنے، میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا۔ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا، مجھے جواب دینے کا حق ہے۔ میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا، ان کے جلسے میں گیا کبھی، نہ جلوس میں گیا۔ سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں۔ آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج بدو قیمے یہ ہوئے ہیں، اور ابھی وہ پنجاب کے چیف آئی جی پنجاب اور ان کے جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے۔ میں اپنے وقت کا پابند تھا، میں نے پورا انتظار کیا اور میں 6:35 پہ آ گیا۔ 3 سوال اور کر لیں، میرے 10 منٹ میں 2۔ وہ اس کو یاد نہیں آ رہے۔ آپ نے ایک سوال کر لیا۔ دیکھیں، لال مسجد کا جب آپریشن ہوا تھا، کسی شخص کو انسانی جانوں کے جاں بحق ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن حکومتیں بالآخر رٹ قائم کرتی ہیں۔ ان کے بھی 70 افراد یا جتنے تھے وہ امانتاً یہاں موجود ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کا سوال ہو گیا، جب آپ کا سوال ہو گیا تو ختم۔ اب حالات دیکھیں، وہ ظاہر ہے اب جو حالات ایسے ہی ہیں تو اس طرف بھی جانا پڑے گا۔ ٹھیک، مظاہرین کو پرامن طریقے سے روکنے کی جو کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں 3 جوان شہید ہو گئے ہیں، 70 زخمی ہیں، 8 کریٹیکل ہیں۔ ابھی بھی کوشش کریں گے، ساری رات میرا فون کھلا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں۔ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملک میں جو بدامنی کی صورتحال ہوگی، یہ پڑھا لکھا ملک بھی ہے، یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں اور ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے مسائل کیسے ہیں، اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں۔ میں کالا کالا رسول اللہ کا سپاہی ہوں، میں ناموس رسالت پر ایسی 10 جانیں قربان کرتا ہوں۔ اگر سارے پاکستان میں کوئی ثابت کرے کہ میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں قید کاٹی ہے، تو میں جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جذباتی نعروں سے گریز کریں، اس ملک پر ذمہ داری کا وقت ہے۔ میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
कामों की के पास में रखा है। भाई 10 मिनट वफाकी हो गए वज़ीर हैं बस। दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना यह था कि चाहते हैं मुल्क में अमन अमान कायम हो, पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब में 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात करने का उनकी जानिब से ऐलान सामने आया है। कहा गया कि फ्रांस का सफीर पहले ही पाक में मौजूद नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।